Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni kita akan tengok sambungan nota TC 2.2. Okay, di bawah slide nombor 9, TC 2.2.5 hingga 2.2.6. Okay, so untuk nota kali ni atau video kali ni kita akan tengok berkenaan dengan methodology for preparation of energy management system. So the last video kita dah tengok macam mana kita nak set up energy management ataupun macam mana kita nak set up energy committee, macam mana kita nak tentukan EAC. Okay, so kali ni kita akan tengok about working manual and tools. Okay, working manual and tools for energy management. Okay, establish when the baseline EEI has been set and has common agreement among the executive and the energy management committee. Okay, so working manual ni dibuat apabila energy committee tadi dah decide EEI apa yang nak digunakan. Okay, maksudnya unit EEI tadi, kilowatt hour per meter square ke, okay, a number of bottle per kilowatt hour produce ke. Okay, so each EAC has to prepare its own working manual and tools, okay, for its staff to follow and use in daily work. Okay, so seperti yang kita bincang dalam video sebelum ni, so EAC tu dia mungkin lebih bersatu dan setiap daripada EAC tu mungkin function dia berbeza, okay, ataupun dia punya layout dia berbeza. Okay, so in case kita merujuk kepada kampus UiTM Lungun, okay, so pejabat rektor atau pembangunan admin adalah layout dia adalah style office. Okay, tapi kalau di makmal engineering, okay, dia punya layout bangunan, equipment semua berbeza daripada office biasa. Jadi of course dia punya manual dan juga tool dia pun berbeza lah. Okay, so kita tengok components of working manual and tools for energy management. Okay, so this is the documentation yang energy manager perlu sediakan. Okay, ini adalah documentation yang energy manager perlu sediakan. Okay, ataupun setiap EAC kena ada documentation ni. Okay, which is the process mapping, the work instruction, log sheet, calculation sheet and also operational guideline. Okay, ini yang kena ada lah, okay, pada setiap energy accounting center. Okay, that's why dari sebelum ni energy manager kena bagi training pada energy committee. Okay, sebab bila energy manager pergi kursus, okay, dia tahu untuk buat energy management kena ada dokumen-dokumen ni, tapi energy committee tak tahu. So dia kena informkan kepada energy committee, especially wakil dekat EAC, Energy Accounting Center. Okay, first kita tengok untuk process mapping. Okay, so process mapping ni adalah tool for analyzing the characteristic of energy consumption of each energy accounting center. Okay, so it indicate detail of all sub process in EAC. Okay, yang ni dia akan bagi tahu analyze, okay, macam mana tenaga itu digunakan dekat setiap EAC. Okay, so contohnya dekat pejabat rektor katakan. Okay, so tenaga elektrik ni digunakan macam mana? Okay, digunakan dekat aircon, digunakan dekat komputer, lampu, okay, mesin photostat dan sebagainya. Okay, dan mungkin ada dia punya jadual untuk dia turn on dan juga turn off. Okay, let's say untuk aircon akan turn on pukul 8 dan akan turn off pukul 5 bila habis waktu office hour. Okay, itu originalnya lah, okay, yang asalnya. Okay, kalau lampu pula pukul berapa on, pukul berapa tutup.
Okay, so daripada banyak-banyak lampu tu, lampu mana yang kita on 24 jam. Let's say ada lampu yang kita on pada waktu siang dan pada waktu malam, okay, pun kena indicate lah. Okay, so untuk objektif proses mapping ni, okay, yang pertama sekali dia kena identify sub process. Okay, secondly dia kena identify type of source of energy, material input and production output for each sub process. Okay, so kalau tengok ayat je ni, dia lebih merujuk kepada production base punya layout. Okay, so kalau untuk bangunan office, kita kena cari sub proses yang sesuai lah, sama ada tu ada ataupun tidak. Okay, ataupun dia hanya proses dia hanyalah kerja-kerja pejabat saja. Okay, and then yang ketiga, understand how and what type of energy has been used. Okay, so tengok dalam, kalau dekat sesuatu organisation ataupun sesuatu plant ataupun sesuatu kawasan yang kita lakukan energy management, kita tengok, okay, sumber tenaga dia kita guna daripada 100% daripada TMB ke, elektrik yang perlu dibayar, okay, ataupun ada campur sikit dengan solar ke, ataupun ada setengah yang kita pakai daripada generator yang kita gunakan diesel ke apa. Okay, itu kita kena understand. Buat pecahan pembangkit, berapa persen kita ambil TMB, berapa persen kita ambil daripada solar katakan. Okay, on average lah. Okay, and then next, identify what are the control parameters. Okay, apa parameter yang menyumbang kepada naik turunnya penggunaan tenaga tu. Okay, normally kalau untuk layout office, antara parameter ni adalah number of workers. Okay, makin ramai bekerja, okay, maknanya mungkin setiap kerja tu perlukan komputer. So makin ramai bekerja, makin banyak komputer, so makin tinggilah penggunaan tenaga elektrik. Okay, ataupun satu lagi parameter ialah jam kerja, okay, waktu bekerja. Okay, mungkin kalau office tu dia tak ada sangat lah. Biasanya office hour adalah fix, 8 hingga 5 petang. Kecuali lah kalau dia adalah kilang ataupun production line, mungkin untuk memenuhi production target sekian-sekian, okay, mungkin ada masanya dia perlu panjangkan masa operasi. Okay, so kita kena identify what is the control parameters. So it might be different for different organisation. And then we need to identify how related data has been collected. Okay, we need to identify how related data has been collected. Okay, untuk verify balik data tu, okay, betul ke tak betul cara diambil tu, ataupun betul ke tak betul data tu adalah data yang sepatutnya diambil. Okay, kita tengok kita masih lagi dalam proses mapping, and then dalam kita masuk ke fasa development. Macam mana kita nak develop proses mapping ni. Okay, first kali kita kena draw process flow diagram showing all sub process. Okay, so sub process ni mungkin dia lebih kepada factory punya layout. Mungkin dia ada fasa pertama, fasa kedua, daripada raw material diproses sampailah kita keluarkan output. Okay, jadi kalau untuk office layout, dia biasanya dia tak ada sub process. So mungkin just satu blok saja, iaitu office work. Kita guna elektrik, so kita buat kerja-kerja harian, and then the output is output pun bukan dalam bentuk produk lah. So nak diukur daripada office ni agak susah lah. Okay, sebab dia bukan dalam bentuk production. Sama juga dengan educational institution, macam kita UiTM. Okay, jadi mula tu proses tu kita tak dapat nak declare sebab dia bukan adalah production base. Sebab kita ni adalah educational base. Kita didik student, and then student tu akan grade. Okay, biasanya dia based on time, masa. Okay, dia tak ada dipengaruhi oleh tenaga elektrik guna banyak mana ke, guna tenaga elektrik lagi cepat student grad ke. So tak ada. Okay, so agak susah lah kat situ. Okay, tapi boleh buat, cuma kita kena declare kita punya proses, kita punya EEI tu adalah based on apa. Okay, so it is not necessarily based on output saja.
Okay, so define type and amount of energy input, okay, production output, control parameter, okay, for each sub process. Okay, so contohlah kalau dia lebih kepada sub process ni, mungkin kita pakai contoh katakan kilang proton, kilang hasilkan kereta. Okay, dia bermula daripada bahagian stamping process, mana dibentukkan metal sheet, kepingan besi menjadi bentuk-bentuk body part, kereta punya body part. Okay, and then dia pergi ke bahagian untuk dia buat welding. Okay, dia sambungkan part-part yang dia stamping tadi. Okay, so selepas welding dia pergi ke bahagian painting, untuk cat kerangka kereta yang dah siap. Okay, daripada kerangka yang dah siap tu dia pergi ke pula proses ke pemasangan spare part yang lain lah. Okay, seperti enjin, absorber dan sebagainya. Okay, so di setiap proses tersebut ataupun di setiap bahagian pemasangan tersebut akan ada satu ataupun lebih daripada satu control factor yang akan efek kepada penggunaan tenaga. Okay, so contohnya dekat bahagian, okay, now we get back to our previous discussion. Okay, so dekat bahagian kita refer pada contoh kilang kereta. Okay, so setiap bahagian tadi, stamping, welding, painting, dia akan ada parameter-parameter yang akan efek dia punya penggunaan tenaga. Okay, contohnya di stamping tadi. Okay, bahagian stamping, so apa yang efek dia punya penggunaan tenaga? Mungkin bilangan panel yang dia stamp, yang dia boleh stamp dalam tempoh like 1 jam 1 hari. Okay, lagi banyak yang dia boleh stamp, okay, lagi banyak dia punya penggunaan tenaga. Ataupun ketebalan kepingan besi. Mungkin bila kepingan besi tu lagi tebal, okay, so mesin tu memerlukan daya yang lebih kuat, so menyebabkan dia guna tenaga elektrik yang lebih banyak. Okay, itu contohnya. Okay, sebab saya nak bagi exact parameter pun tak boleh, sebab dia bergantung kepada proses dan juga tempat di mana kita buat energy management. Okay, so the next is define sub EEI. Okay, define sub EEI. Okay, so mungkinlah EEI yang main untuk the whole car factory itu adalah jumlah kereta yang berjaya dihasilkan dalam satu hari. Okay, contoh example ataupun iaitu tak sesuai sebenarnya. Okay, EEI yang lebih sesuai ialah jumlah kereta yang mampu dihasilkan per megawatt hour punya energy consumption. Okay, if you refer back to our previous video, okay, dia ada tunjukkan di dalam pemilihan faktor EEI. Okay, faktor tu perlu dikaitkan dengan penggunaan tenaga, okay, which is biasanya tenaga elektrik lah. Okay, so kalau katakan kilang kereta, mungkin dia punya EEI utama dia ialah jumlah kereta yang dihasilkan per megawatt hour of electricity use. Okay, and then dia minta kita define sub EEI. Okay, di bawah daripada jumlah kereta per megawatt hour tu mungkin ada faktor lain juga yang lebih kecil, okay, berkaitan dengan energy yang boleh dijadikan EEI. Okay, and then 5, okay, record existing energy consumption data and control parameter. Okay, so ini disebabkan kita buat dekat setiap EAC. Okay, remember, okay, setiap working manual and tool ni kita buat dekat setiap EAC. Okay, so in order to record the energy consumption, we need the energy meter. Okay, seperti yang saya beritahu sebelum ni. Okay, tanpa energy meter kita takkan dapat tahu the accurate amount of energy consumed. Okay, that's why kita kena ada meter. Okay, pergi ke step 6. Okay, so step 6 ni adalah untuk analyze the data from step 5. Okay, compare actual EEI, okay, over sub EEI and control parameter to the specified value in step 3 and step 4. Okay, so tanpa energy meter tadi, maknanya step 6 ni pun tak boleh buat. Jadi agak susah untuk kita buat comparison ataupun kita key in data. Okay,
So number 7, step 7, review and finalize control parameter and sub EI. Okay, daripada data yang kita record dekat step 6 tadi, kita buat review and also finalize control parameter and sub EI. Okay, so the next working manual is a work instruction, okay, which is to indicate to staff on what data needs to be collected and how it should be collected. Okay, so di bawah setiap EAC tadi, katakan setiap EAC ni dia ada seorang ketua dia. Okay, so di bawah ketua tu akan ada lagi staff-staff yang lain. Jadi untuk ambil data tu mungkin dia memerlukan lebih daripada seorang. Mungkin tingkat 1 orang lain ambil data, tingkat 2 orang lain ambil data. Okay, ataupun sub proses lain, orang lain, sub proses lain, orang lain pula ambil data. Okay, so dia kena brief dia punya staff dia, okay, data apa nak ambil, macam mana nak ambil. Okay, and then also include troubleshooting. Okay, so kadang-kadang masa kita nak ambil data ni, let's say lah, data tu perlu diambil menggunakan power analyzer ataupun energy meter, meter yang kita pegang dengan tangan tu. Okay, katakan handheld meter. So sometimes bila dia sentuh terminal elektrik tu, katakan bacaan tu ada problem ataupun tak dapat seperti mana yang dia sangkakan. Okay, patutnya kena keluar value voltage ataupun current sekian-sekian, tapi bila dia buat tiba-tiba skrin tunjuk benda lain. Okay, jadi kat sini staff tu pula perlu juga mendapat training on how to troubleshoot equipment yang diorang gunakan, supaya diorang boleh setting equipment tu untuk mendapatkan data yang diperlukan. Okay, so selain tu perlu juga training untuk troubleshoot, okay, equipment yang sedia ada dekat EAC itu sendiri. Okay, supaya data tu dapat di capture dengan lebih accurate. Okay, the next working manual is a log sheet. Okay, so standard from the operator to fill in all actual control parameters. Okay, standard form. Okay, standard form for the operator to fill in all actual control parameters. Okay, dia akan ada borang dia. Okay, dan borang ni mungkin layout borang, pengisian borang, content borang tu berbeza mengikut EAC. Okay, and then dalam log sheet ni dia kena, it is developed as a new log sheet or adjust the existing log sheet. Ini maksudnya setiap log sheet bagi setiap EAC tu kadang-kadang tak sama. Okay, mungkin kalau awak comparekan pejabat HCA dengan pejabat HCP punya tempat kan, so mungkin dia akan gunakan log sheet yang sama sebab layout kedua-dua bangunan tu adalah sama. Maksudnya staff dalaman ni adalah staff admin. Okay, okay, the next working manual is a calculation sheet. Okay, so calculation sheet ni adalah untuk analyze, okay, the meaning of the raw data such as the calculation of combustion efficiency of boiler, pump efficiency and etc. etc. Okay, so calculation sheet ni biasanya kita buat dalam Excel. Okay, kita Excel tu kita buat column by column. Okay, and then let's say lah bulan by bulan. So kita rekodkan semua parameter tu, kita simpan, okay, dalam Excel. So kadang-kadang contohnya macam nak kira combustion efficiency. Okay, jadi untuk combustion efficiency ni mungkin kita tak dapat measure terus. So katakanlah efficiency ni biasa dalam rumus matematik is equal to output over input. Okay, so katakan kita ada data input, kita ada data output, and then untuk efficiency kita kira manual lah dekat dalam Excel. Kita buat formula. Okay, lepas tu kita drag saja bagi semua value daripada bulan 1 sampai bulan 12 tu appear dekat kolom efficiency. Okay, ini contoh lah.
Okay, next, working manual is a operational guideline. Okay, so operational guideline indicate the energy management procedure for each EAC. Okay, so mungkin sebelum ni, okay, kita refer kepada library UiTM City. Okay, so mungkin sebelum ni penggunaan komputer di makmal komputer dalam perpustakaan UiTM Kampus Lungun tidak ada operational guideline. Okay, yang ada mungkin guideline macam bila masuk, okay, kena tinggalkan kad matrix. Okay, jadi bila keluar, make sure tutup lampu ke ataupun ambil kad matrix balik. Okay, tapi dia tak ada operational guideline yang menunjuk macam mana kita nak gunakan equipment yang menggunakan tenaga elektrik ni dengan cara yang efisien. Okay, jadi mungkin dia boleh cadangkan kepada makmal komputer library, so ataupun kepada technician dekat makmal komputer tu supaya set all the computer in the library, okay, to be in sleep mode if not used within 10 minutes. Okay, katakanlah sebab sekarang ni, okay, ni keadaan sekarang okay, komputer dekat library tu dia tak ada buat sleep mode pun. Okay, dia cuma buat screen saver, which mean that your CPU ataupun CPU komputer tu masih lagi berjalan. Okay, even tu tak ada orang guna, but it still consume a lot of energy. Okay, that is the example lah. Okay, so operational guideline ni adalah guideline macam mana kita nak gunakan tenaga tu dengan lebih efisien. Okay, maksudnya first turn on komputer, set setting sekian-sekian. Okay, bila tak mau pakai, tutup macam ni sekian-sekian. Okay, tu contohnya lah. Okay, and then siapa yang kena prepare ni ialah head of EAC. Okay, so dia kena prepare, dia lah yang kena type dokumenkan operation guideline ni, tapi dia punya input dia mungkin dia boleh dapat daripada staff-staff bawahan dia. Okay, contohnya mungkin pengurus asrama akan buat operational guideline untuk cara-cara ataupun waktu-waktu penggunaan lampu kaki 5 katakan. Okay, but cadangan tu perlu diberi oleh technician yang menjaga asrama tersebut, katakan. Okay, sebab dia yang tahu sesuai ke tak sesuai nak buat. Okay, so apa yang kena ada dalam operational guideline ni? Okay, yang pertama ialah objective of the guide. Okay, scope of the guide. Okay, bila kita bercakap berkenaan scope ni, biasanya kita refer kepada kita punya limitation. Okay, bila kita bercerita berkenaan dengan scope ni, kita bercerita berkenaan dengan limitation. Okay, so prosedur yang di cover dalam operational guideline ni di cover sampai mana je. Okay, and then the third one is a normal working procedure. Okay, normal working procedures, checking procedure, and standard form or related document. Okay, seterusnya kita tengok block diagram berkenaan dengan energy management working procedure. Okay, ini adalah yang recommended lah untuk setiap EAC. So first kali kita buat dia punya guideline, mapping dan sebagainya. Okay, ni bahagian planning. Okay, kemudian dia pergi kepada practice, kita laksanakan. Okay, so bila kita laksanakan, kita using working instruction. Okay, dan juga operational guideline. Okay, kita follow apa yang ada dalam operational guideline, apa yang ada dalam working instruction, dia suruh buat apa, so kita buat. Okay, and then dia akan pergi ke record control parameter. Okay, so bila record bermakna kita kena simpan. Okay, ataupun bila kita nak record ni, kita kena catat lah. Okay, so untuk simpan maklumat tu kita perlukan log sheet. Okay, kita perlukan log sheet. Okay,
So selepas record control parameter, kita pergi ke bahagian analyze data. Okay, sebab tadi lepas kita log, okay, kita dah catat semua data tu. So we have the data, then we need to analyze the data. Okay. So bila nak analyze the data ni, kita perlukan calculation sheet. Okay. Nama je dia calculation sheet kan, tapi awak nak pakai software Excel ke, awak nak pakai software SPSS ke, terpulang lah. Okay. Nak buat statistik ke apa, tak kisah. Jadi kita panggil dia adalah calculation sheet. So dia tak ada certain format lah, bergantung kepada layout organisation tu sendiri. Okay. So when we have done the calculation sheet, okay, we need to do the result analysis. Okay, result analysis. So selepas diisi oleh dia punya staff di bawah EAC tersebut, so the all documentation ni akan diberi kepada head of EAC untuk dibuat analysis. Okay, ataupun diberi kepada assigned person. Yeah. Okay, so daripada head EAC tadi, okay, dia akan pergi ke identify energy conservation measures, okay, and set up sustainable improvement teams. Okay. So nak buat ni, maknanya head of EAC ni kena ada knowledge about energy management. Okay. Di samping tu juga dia perlu set up or revise energy index and saving target for EAC. Okay, lepas dia dah plot semua dalam Excel, okay, katakan dia orang plan EAC dia, katakan yang awal-awalnya adalah number of bottle per kilowatt hour. Okay, number of bottle produced per kilowatt hour. But bila dia dah collect data, dia analyse, dia rasakan parameter number of bottle tu mungkin tidak sesuai. Okay, so mungkin dia kena revise semula dia punya energy index, cari parameter yang paling signifikan menggunakan tenaga. Okay, so balik kepada sini. Okay, so untuk energy conservation measures identification and implementation, dia akan linkkan ke working procedure. Okay, dia akan link ke working procedure, repair balik. Okay, sebab dia dah tahu dah parameter EI mana yang lebih memberi kesan. Okay, so dia revise balik dia punya working procedure, dia target terus kepada faktor yang bagi kesan yang ketara pada energy. Okay, so untuk revise semua benda ni, bermakna dia kena revise semula semua yang ke atas ni. Okay, iaitu working procedure, process mapping, okay, work instruction dan log sheet dan calculation sheet dan sebagainya. Okay, lepas first cycle biasanya dia akan ada lah benda yang dia akan repair. Okay, sebab first cycle ni kita first time dia buat. Okay, mungkin sebelum ni dia tak nak buat lagi. So parameter tu kadang-kadang based on theoretical nampak macam logik, but bila kita laksanakan dekat site, kita akan dapat data yang berbeza. So kita kena revise semula sebelum masuk ke next cycle punya data collection. Okay, so untuk the next video kita akan tengok energy management working procedure. Thank you.